जय श्रीराम पिलामाने आज आमे आमर सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर मुक्तियोद्धा जयराज गुरु पाठर पाठ्य अभ्यास प्रश्न उत्तर पार्ट 2 करवा अर्थात 3 नंबर आउ 4 नंबर प्रश्नर उत्तर गुड़िक करवा। ताहले चलो स्टार्ट करवा। 3 नंबर 80 शब्द उत्तर लिखा कही। क नंबर प्रश्न पुरी राजदरबार राजगुरु हिसाब से जयराज गुरु कार्यावली लेख। आ ख नंबर प्रश्न जयराज गुरु जड़े कूटनीतिज्ञ ताहा तांको जीवनरू किपरि जना पड़े बुझाई लेख। आ 4 नंबर प्रश्न प्राय 150 शब्द उत्तर लेख। प्रश्नटी है महान योद्धा भाव में जयराज गुरुंकर देशभक्ति वर्णना कर। ताहले चलो पिला माने आमे 3 नंबर ठारू प्रश्न उत्तर गुड़िक करवा। आ जो मैंने 1 नंबर आउ 2 नंबर देखी ना मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देथिबी तमे सेठारो जाई देखि नेबो। 3 नंबर क पुरी राजदरबार राजगुरु हिसाब रे जयराज गुरुंको कार्यावली लेख। जयराज गुरु थिले खोर्धा राजांकर राजपुरोहित मंत्री और सेनाध्यक्ष। दिव्यसिंह देवଙ୍କ मृत्यु परे तांकर नाबालक पुत्र मुकुंद देव खोर्धा राजसिंहासन रे अभिषिक्त हेले। एहीपरि घड़ीसंधि मुहूर्त रे देश को रक्षा करिबा पई जयराज गुरु इंग्रेज मानक विरुद्ध रे लड़ाई करिथिले। जयराज गुरु थिले श्री जगन्नाथଙ୍କ परम भक्त। राजाଙ୍କ कुल पुरोहित भावरे से मंदिर प्रशासन दायित्व निज हाथ को नेथिले। 4टी प्रगणारू खजना आदाय पई खोर्धा राज्य तरफरू से सनंद जारी करिथिले। इंग्रेज मानक सहित युद्ध करिबा समय रे से सुडंग बाट देई महाराजा मुकुंद देवଙ୍କୁ पुरीर गंगा माता मठ को पठाई देले। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କର भोग नीति नियम पाई मठाधीश नरोत्तम दासଙ୍କ पाखକୁ एक पत्र प्रेरण କରିଥିଲେ। युद्ध समय रे मध्य जगन्नाथଙ୍କର परम भक्त और सेवक भावरे महाप्रभुଙ୍କର सेवा निमित्त से सचेतन थिले। से मध्य राजांकु ठाकुरଙ୍କର चलंती प्रतिमा बोली भाबुथिले। ख जयराज गुरु जणे कूटनीतिज्ञ ताहा तांको जीवनरू किपरि जना पड़े बुझाई लेख। आंसर जयराज गुरु खोर्धा राजांकर राजगुरु थिले। सेही समय रे दिव्यसिंह देवଙ୍କର मृत्यु परे तांकर नाबालक पुत्र मुकुंद देव खोर्धा सिंहासन रे अभिषिक्त हेले। निजर अभिज्ञता और कूटनीति बलरे से राज्यर समस्त दायित्व निज मुंड उपरकू नेथिले। से होइथिले महामंत्री सेनाध्यक्ष परामर्शदाता ओ बेवर्ता। राजा न होई मध्य से होइथिले मुकुट विहीन सम्राट। देश को रक्षा करिबा पई से कूटनीति प्रयोग करी इंग्रेज सेना मानक मनरे भय सृष्टि करथिले। जयराज गुरु शंभु भारती नामक जणे विश्वस्त सन्यासी को साथी करी गाँ गाँ रे बुली लोकंकु मताई इंग्रेज विरोधी जनमत सृष्टि करथिले। खोर्धा राज्यर ग्रामांचलरू बछा बछा वीर युवक मानंकु आनी बरुणेई गड़रे युद्ध तालीम देई दुर्दश सेनाबाहिनी गठन करथिले। कनिका कुजंग विष्णुपुर और मरीचिपुरर राजा माने विद्रोह रे सामिल हेबा पई तांको सह हाथ मिलाई थिले। पुनश्च से चतुरतार सहित मरहट्टा मानंक ठारू साहाय्य पाई नागपुर भंसलांक सहित गुप्त मंत्रणा करथिले। निशार्ध राति रे से सुडंग मध्यरे दुर्दश सैन्य मानंकु तालीम देउथिले। सम्मुख समर न करी किपरि पहाड़ी बाणुआ ढेंकिया गोरिला मानंक द्वारा इंग्रेज सैन्यंकु परास्त करिवे सेथिपाई योजना प्रस्तुत करथिले। पुनश्च युद्ध समय रे से गजपतिଙ୍କ सुरक्षा पाई गुप्त सुडंग बाट देई तांकु पुरीर गंगा माता मठकू पठाई देइथिले। महाप्रभुଙ୍କର नीति नियम पाई मठाधीश नरोत्तम दासଙ୍କ पाखକୁ पत्र प्रेरण करथिले। एथिरू जଣା पड़े जे से जणे विचक्षण कूटनीतिज्ञ थिले। 4 नंबर प्रश्न प्राय 150 शब्द मध्यरे उत्तर लेख। महान योद्धा भावरे जयराज गुरुंकर देशभक्ति वर्णना कर। आंसर शिशु साहित्यिक वीरेंद्र महांती मुक्तियोद्धा जयराज गुरुंको जीवनी मूलक लेखारे जयराज गुरुंकु भारतीय मुक्ति संग्राम रो प्रथम योद्धा और देशभक्त भावरे
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜୟୀଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗୀ, ସାହସୀ ଓ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି। ଜୟୀ ଥିଲେ ପରମ ଦେଶଭକ୍ତ। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ, ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା' ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ ବୋହୂଟିଏ ଆଣି ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ। ଲେଖକ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶଭକ୍ତ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାଗ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି କିପରି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଦଖଲ କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗାଁର ପାଇକ ପୁଅ, ଖଣ୍ଡାୟତ ପୁଅ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇକ ମେଳି କଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। 2000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ସେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଘେରାଉ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଅନୁସାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରଗଣା ଦାବୀ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ତାହାକୁ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସମରସଜ୍ଜା କଲେ ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ଦେଶପ୍ରେମ ରୂପକ ବହ୍ନିରେ ତତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ। ମାଟି ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଭିଟାମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଠାକୁର ଓ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଗଜପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୌହ ମାନବ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ହେଲେ କହିନଥିଲେ। ବରଂ ସବୁ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଜୟୀ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଗଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।